Boss, 350 ba yung change oil? Ang bata mo. 350! Wala na yan! Kwenta lang yun eh! Magkano lang eh, saka filter. Boss, ang langis natin motor, 400. Ang filter, 80. Wow. Kaya lang yan. 350, 400, tsaka 80. Mamaya na po. Boss, tama ba yun? Sinabi niya, parang mahal eh. Kaya lang, may sakit kasi ko sa tenga eh. Sabi? Nakis ka, 400. Filter. Di ba? Kano filter? 80. 80. Ang langis namin, 350. 350. Pero 330 kasi gumago kayo. O, ganun ba yun? Wow. Tapos, filter, 50 na lang. 50 na lang. O, sige. Di ba boss, Libo. Bornon? 70. O, sige. Pwede na yun. Pwede na yun. Huwagi ka naman eh. Discount ka na. Salamat ka na. Dito yung amo ko. Kaya may free test pa. Magkano yung bossing? 350 lahat-lahat. Wow. Malik! Napakamura!